भारी जा मोहर साली मो सहना टुकी ओटे से बड़ो चाहती कौन है साली मो सहना टुकी ओटे से बड़ो चाहती ओटे से उल्लू बताले बाबा मामा मासु
ଅଛନ୍ତି କେତେ ତାହେଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଦରମା ମୋର 500 ପାଉନାହିଁ ମାସ ଆଉ ଦରମା ମୋର 500 ପାଉନାହିଁ ମାସ ଦେଖ ପାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା अरे कौन नाम ନମସ୍କାର नमस्कार नमस्कार अरे कौन नाम ସାଧେ अब तो आज के दिन गाने रहन रे अपन ସାଧେ हां ପୂଜା କୁଲୁବତାରେ ଚାକିରି କରୁଛି आज सेई पे तोरा देखा नहीं हमको ଆଉ अब तू तो कुल्लू में तो रही ସାଧେ ये गाछ से हम के बेटी ମୋ ଘର ବାଲି କରିବ घर वाली करियो तू किसी जान नहीं हो अरे दंड यात्रा से पहुंच ले गां दान सफा कले दंड पाटन तो विजय करियो एपन तो गां दान सफा है ହଁ ମୁଁ ପୁରା ମୋ ଘର ବାଲି କହି ଦେଇଥିଲି कोई भी कोई कौन हो तो गां दान सफा ला ସେ କରିନି ना ହଉ ତାହେଲେ ବୁଝୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି कौन करियो ଆପଣ ଡାକୁନାହାନ୍ତି अरे मोके तो सुन रखी ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ नहीं 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 डाक देबी ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ कौन तो सुन ना ମଲ୍ଲି मल्ली ହଁ अच्छा हो डाक छे ଡାକନ୍ତୁ हेलो जे मल्ली मल्ली ସାଧେ हां ଯାଇଲେ कौन है ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଡାକିଦେବେ कौन तो का कहलु तो सुन डाकिया भाई ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତମକୁ ଦଉନି नहीं तो ଆଉ ତାହେଲେ आ तो भलो और डाके तो डाका को बहुत उल्टा କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଡାକିବେ हां तो डाक ମୁଁ ଡାକୁଛି हां ମୋର ଝୁଲିଆ ରମା ସଦାକୁ ଆର ଝୁଲିଆ ବାବୁ ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ବାବୁ ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ଶୁଣି ନ ଚାଲ ଝୁଲିଆ ସାଧେ हां हां ଡାକି ଦେଇଛି अच्छा ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ସେ ଆସୁଥିବ ଆଉ हां हां ଗୋଟେ ଛୋଟ